Hello viewers kan first day Tripura laikjun manu Pranab Das kun ekta domestic tourist tai Zuku Valley beraule ja tai missing hui jaina tai ge beshi bisari thaise holwi tai ge napa hui jade Southern Angami Youth Organization khan bra ekdam regret asinega kun ko ase tai ge January 13 laga din bra bisari asina ko ase holwi tai du isle kudi jai jise ya tai lodi ki huise iku janiu parnai na ko ase tai duishle Vikas Das laga chugra asina ko eskun man duishle January 4 2026 la din bra missing asina kun ko ase tai laga hotel bra ulaina Zuku Valley jaya asuguna Zuku ticketing counter vese madwi tai laga entry laga details duishle thagi asina ko ase holibi itu piche bra tai Zuku Valley punchishna punchanai base camp punchishna punchanai ikula record na ina kun ko ase taige tade utha tande khushi ko ase local guide lubi kuina holwi tai na luina jaisi ko ase chundre January 13 laga din de hi sayo right na opore khobor jana bisire youth body right laga opore sob concerned officials kano de milna search operation shuru gudishina ko ase chundre than bawi than laga 200 nishna manu lagai dishina ko ase idure officials kana site pra drone use korne bi taige inga difficult terrains kande bisari shina ko ase itu operation de tai laga baba tai uncle tai bhai tak bi involve raishina ko ase chundre shile January 13 ba January 16 tak luishina ko ase holibi man bisara pishiribi tai laga ekku jankari panai na kun ko ase sayo khan ba dushile kun bra itu search operation de model kruise than sobke bishi khushi asina kun ko ase itu thala side pra sob manu ki once again itu yad dilai ase Zuku Valley de jaya ase gule October 1 2025 pra itu mandate kodia nishina itu safety protocols tourist kan national la hobi international la hobi India ra hobi India bahar ba hobi local tour guide to shile loine hi gushu laigona idu thana side pra koy ase ki pishi bar itu laga pore manhoni khwa bishiribi iniga incidents to shile bar repeat hui thage asiniga khwase 129 assistant professors kala post cabinet approval pa bishire clearance pa bishire Nagaland Public Service Commission ge itetak request kornai guna all Nagaland college students union khan ba itu immediately NPSC ge di dibiniga demand kore ase higher and technical education department lo de angsu khan ekdam khushi na pa janai di ase itu sob approval hui ja bishire sob process hui ja bishire department mai tula pore ko action further naluina suna itu state government bra department bra itu post create kora Nagaland government colleges khan de staff khan la shortage hui da itu saule garne itu thamna acknowledge kore ase holibi koy ase ki manpower rationalization committee bra August 11 2025 te itu recommend kora bishide itu bishi state cabinet pra to approval kora bishide August 30 2025 la din de itu requisition dushile kile age janai na hudi ase itu re thanba koy ase ki itu delay dushile na korle garne administrative clearance sub government level de pai ja bishide ita dushile ku justification nai go ase itu post dushile NPSC ge na dibo laga chundre itu dushile puila bra cabinet approval pal go lobra itu dushile NPSC ge dibola thaisna ko ase itu delay na korle garne ko ase concern khan lode itu aru prolong na korle garne ko ase ki garne khushugule itu bra students khan aru aspiring candidates khan laga concerns tower kodu itu re government colleges khan daru issues khan ani dibo itu competent authority bra itu issue shil dangor hoa gide sob laga favor de it immediately NPSC ge request kodibiniga ko ase Central Nagaland Students Association ba Government of Nagaland or Home Department ge ekdam sincere appreciation extend kore ase itu rishli tu bar laga police recruitment de physical test phase chundu successfully complete korje itu garne thala side pra acknowledge kore ase authorities kan laga effort chundu thaisi du recruitment process de itu rishli already manner de lo laga discipline lo de coordination lo la arjun de peshi manuwa itu participate pi korise itu initiative pra police force to isle strengthen takot banauna ko ase ar state te jundu youths khan employment opportunities khan garne rukhi daise itu bi meet kore asina ko ase the CNSL side pra dushle common gear concerned recruitment authorities khan urge kore ase itu highest standard of fairness transparency and accountability dushle itu written examinations tibi ar uphold korle garne itu klan dundi kiman ta remaining stages ase itu sobte itu free fair impartial manner de itu lole garne ko ase meritocracy du itu prevail ko lagina ko ase common ge tahala efforts karne khushi asina ko ase aru kiman ta police department de vacancies kan pishi time ra thaki aise itu bi ta address kore asina ko ase itu tahala side par shili kui di ase ki tahan du shile students aru unemployed youths kan la satte hodai khara theuna tahan laga interest tu shile hodai tahan safeguard koroniga ko ase Nagaland Liquor Total Prohibition Act Dimapur hatai dibolai guna awas ite dangor hui thatande Dimapur Baptist Pastors Fellowship ar Dimapur Baptist Women Union ba itula against caution kore ase Dimapur itu low komjur kori shigule tamna warn kore ase itu Nagaland laga chundu social ar moral fabric ase itu harm punchai dibona ko ase Tuida church bodies pra koy ase ki NLTP Act laga apode ita nutun iniga debate aro hui thatande itu Naga society de chundu namila baji ase itu dikhi asina ko ase
kuma civil society organizations khan bra duishle ulta NBCC aro churches khan la pore blame dhali asina ko ase holi thanba ko ase iniga issue duishle itu complex ase aru itu de moral legal aro sob social la bi sabolaina ko ase just iniga manu la pore blame dhala duishle itu thik nohoina ko ase tanbra duishle tu bi ko ase ki NLTP act duishle dimapur hatai di bolai ko duishle itu Assam border ase guna chundu iniga question uthai ase logic di ase itu ekdam thik nai na kunu ko ase tala side pra duishle ko ase ki dimapur di judi tu khuli dishi bole itu pura Nagaland de duishle tu posti de niga punchi jawo na kunu ko ase itu re modu duishle sob jaga de ini pai jawo aru itu duishle thik nohoi na kunu ko ase tala side pra duishle ko ase itu chundu law ase itu duishle aro strengthen ko lage itu aro ekdam effective way de enforce ko lage na ko ase itu komjur ba lagai na rakha karne itu iniga kotha nita uthala dikhi ase na ko ase itu thala side pra duishle ko ase ki du revenue la ko bi regulation la ko bi improve liquor quality la ki la bi ko bi CSOs khan ji point bi dhalibi ko ase tura manjundu manuhan la pore especially social de domestic de ki de jundu man families khan de involve hole ase jundu biya ani ule ase itu mahan na pauru lage na ko ase যদি নাগালেণ্ডে মধু দুইছিলে নিগা এভেইলেবল কৰি দিছিলে ইটো আৰু বেছি মানুহ খা শুরু যাব না কোন আছে ইটো ডিমাপুরে খুলি আছে গনা ইটো ডিমাপুরে খোলালান হয় বাট পুরা নাগালেণ্ডে খুলি দিয়া ইকি আছে না কো আছে ইটোরে দুসরা কান্ট্রিজ কান লদে কম্পেয়ার না করলে কারণে কো আছে ইটো থালা সাইড পা দুইছিলে মান তা কুই দি আছে কি ইতিয়া লাগা টাইম দে ইটো নিগা মধু আৰু খুলি দিছে গলে ইটো ঠিক নহব কোন কারণে ভাল নহই না কো আছে ইটো NBCC লাগা পড়ে জুন্দো ইটো ব্লেম ঢালি আছে churches khan bra itu rokhai na itu aro thik kora nai gune chundu iniga CSOs khan bra accuse kore ase itu ekdam thik nai na ko ase iniga la issues khan duishle itu manu la life te ki impact anu manu families khan ki impact anu itu sob duishle bhavana kru lagina ko ase khali du paisa side te business side te nuli nijula advantage la side te na sawole garne ko ase Dimapur airport chundu duishle one of the oldest airport is mahan pura north east in fact pura India de saishle one of the chutu wala bi ase gnu ko pare plain area de saisule itu jundu duishle bishi time bra tangor kula kotha chuli ai thi ase holbi itu tangor kurna parna ase ki karne kushile Assam Rifles training center han bra tahan itu mati duishle vacate na kura karne tahan chundu mati duishle airport authority ge diwala ase tu nadia karne itu Nagaland chief minister ni phir bra kui di ase ki judi Assam Rifles khan bra itu mati duishle vacate kornai charna gishle center bra itu Nagaland ge nutun airport laga jaga dibolai wena ko ase state government by tula matter duishle central ministry lode chi hulibe uthawe na ko ase ARTC khan bra tahan 18.9 acres mati duishle itu vacate ko laga thagise October 2025 te tahan chai diola thaise holibi tatak chara nai na ko ase itu PSC meeting bishe Nagaland chief minister ba ko ase ki judi ARTC khan bra thandu mati duishle tianai gusule itu la responsibility duishle Nagaland airport expand gola duishle itu center ba Nagaland ge nutun airport dibolai wenega ko ase Saturday laga din de Zasa colony Burma camp te juibra arikta ghor julai dishinga ghor jani pa ase report lai sabti jishle tu juibra ekta family effect huishina kun ko ase holi fortunately tu ku casualties report honai na ko ase fire officials kan ba jui juli she gona 3:32 pm de jankari paisi ase logo de than ba fire tenders kan pathaina itu jui du ishle within 13 minutes control de ani lushina kun ko ase itu juibra ekta room kitchen julai disina ko ase holi du jui du ishle further dosa de spread hoa gede rokhai dishinga ko ase ila juidu kina shuru ishugule tula apor officials kan suspect kuri ase idurishle short circuit pra hoise wena idure jui jula de property worth rupees 1 lakh laga juli jishinga ko ase ibekta hoshar kuri thebule garne chenai diase Idu khobor ishle bishi morom lagal ar bishi monduk khobor ar idu ishle Manipur ba ase Manipur 2023 de tade ethnic violence shuru hatan de beshi manohan duk pala dikise itude especially maki manohan beshi duk paise tahala apor bishi biya kam hola bi mohan media la through jani paise chundu de ekta case tuisile idu ekta koki zo maki manu thaise kun manu duisile Manipur imphal de kam kuri thaga parlor de kam kuri thaga tai ATM ra paisa withdraw goin inga jatan de tai ge manu khan ba thuri luina tai ge inga biya manu khan la hat te handover kurdia aru tu mota manu khan ba tai laga pore aru inga gang rape kurdia chundu tai muri jabo inga chai diala tai tarwa jinia tina polaina tai survive huishe golibi tai physically tai laga gaw de bishi injury hui jai do pura life long tai tu ba jai thaga itula pore tai psychologically tai trauma de jai ja itu last 2 sal adhara tai tu fight kuri thagina tai justice karne rukhi thagina tai ta justice na paina mori jeshina kunu ko ase tai la pore chita itu incident huishi du tane tai khali 18 years saishina ko ase
পিছে তাৰ ইটো লগা পৰে FIR বি ফাইল কৰিছে আৰু CBI লগা ইনভেষ্টিগেশ্যন বি হৈছে না কৈ আছে হলিবি ইটো লগা কেছ একজন মানুহক বি ধৰা নাই না কৈ আছে ইটোৰে জাষ্টিছ ডিলে হোৱা দে স্পেশালি ইনকা কনফ্লিক্ট হোৱা জাহান দে সাৰ্ভাইভাৰ্ছ খান বা থান জাষ্টিছ নাপা হৈ যা ইটো লগা পৰে মানুহন বা বেছি আৱাজ উঠাই আছে रुजुन दुइसे दुरिसले एकदम ठीक होना इनगाला केस ते ताई दुइसले हाईएस्ट प्रोटेक्शन पावो लाइसले इतु लापोड इतु कल्प्रिट्स खान दुइसले इतु सिभियर पनिशमेंट दिउला थाइसे होलिबि एक जुन मानु गिबि इतुरे थ्रुगो ना परा इतु एकता बेसी मोन्दु क्लास ना कोयासे इतुरे इनगा ताई मुरि जा लगा पडि त्यारो मानु खनब्रा बेसी खुशी ना पाइना इतु लापोडर आवाज उठाय आसनेगा कोयासे मणिपुर ला थदाउ कम्युनिटी बॉडीज खान बदुइसले वार्न क्रेस और कोयास की तहन दुइसले तहन ला जगह दे इतु सेंसस एक्सरसाइज दुइसले तिते तक लोबो नदिउना कोयासे जिते तक शेड्यूल ट्राइब लिस्ट तेब्रा एनी कुकी ट्राइब्स को दुइसले नहाताइ दे तिते तक तहला साइड पर दुइसले तिबि कोयासे कि की एनुमरेशन एक्सरसाइज भी करा गेदे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स खंदु फर्स्ट अपडेट को लागिना कोयासे इधर मणिपुर जुन इतिया सिचुएशन चुली आसे इधर जुन इलीगल इमिग्रेशंस लगा कंसर्न्स खान उठी आसे इधर एकेटी लगा इतुब्रा पिछि मानु खान फायदा उठा आसना को आसे इधर थानबा दुइसले कुइ दि आसे कि थदाउ दुइसले इधर कुकी लगा कुंबा सब ग्रुप नहय पर थान दुइसले डिस्टिंक्ट इंडिजिनस कम्युनिटी आसेना को आसे चुन्दुदे ताला साइड पर कोयास की थान गे कुकी ट्राइब नलबि एनी कुकी ट्राइब ला कैटेगरी दिन गा एसोसिएट कुरा इधर थान नमाने ना कुन को आसे तानबा कोलाई सबते जेशुगले इतु एनी कुकी ट्राइब्स या कुकी को जुन एसटी लिस्ट इंक्लूड कुरिसे इदुरिसले बाहर मानु खनगे नॉन इंडिजिनस फॉरेन इंडिविजुअल्स खनगे एसटी स्टेटस दिउले गाने बेनिफिट्स दिउले गाने आसिना कुन को आसे चुनरे थदाउ दुइसले इतु अलग इंडिजिनस कम्युनिटी आसे इतुरिसले कुकी लांडर दे नागिरे गुना तानबा इतु दे तहन लगाइ दु चुन कंसर्न आसे इतु नासाइ दे तक तहला तारे सेंसस तक लोबो ना दिउनेगा को आसे मणिपुर दे इंडो म्यांमार बॉर्डर दे फेंसिंग मानु हमब्रा पेशी नगा भांगाइ दिया बिसि दे इया खोर जनि बाय कि मिजोरम दिबि तदे मिजोरम ला ग्रुप्स खनब्रा सेंट्रल ऑफ द इंडो म्यांमार बॉर्डर दे फेंसिंग ना बनावले गाने खुना प्रोटेस्ट शुरू गुडिसिना खुनु खैसे जो रियूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जोरो और मिजो जरलाई पॉल एपेक्स मिजो स्टूडेंट्स बॉडी रवि तान सिटिन प्रोटेस्ट शुरू गुडिसिना खैसे दुरिसले इंडो म्यांमार बॉर्डर दे मिजोरम दे थान सेंटर बजुन दु फेंसिंग बनावो कुइ थाइसे इतु ना बनावले गाने कोयासे की गाने इस्ले दु बनाब्रा तदे मिजो मानुखन कुनखन बोथ साइड दे थाइसे इंडिया दे म्यांमार दे थान अलग होइ जाओ इतु थान आइडेंटिटी गाने दुटा थ्रेड आसे और दुरिसले थान इंडिजिनस मानुखन बा नामाने ना कुन कोयासे इतु मान पुइला ला टाइम ब्रा इनिगा एकिलो दे थाकी आइसे इतु की बाउंड्री बाइ महन गे अलग खुना परो महन दुइसले एकता ही होइ थाइयो महन गिदु अलग नगोलाइना उन कोयासे इदुरिना कुरिसुगुले इतुरा बिसि बिया कन्सिक्वेंसेस होबो कुइना इतु बॉर्डर फेंसिंग दुइसले ना बनावले गाने कुइना तानला ताते प्रोटेस्ट शुरू कुरिसिनेगा खोयासे 7टा मेंबर लगा टूरिस्ट ग्रुप एकता केरला ब्रा अरुणाचल प्रदेश लगा तावांग दे बेरावले जाय थाका तहन अरुणाचल प्रदेश ते सेला पास पार कुरि जातनते सेला पास ते जुन दुइतु लेक बिसि सुंदर एकता आसे चुनरिसले इनका विंटर सीजन दे पूरा आइस पर कवर हो जाए एकदम थिक आइस पर कवर हो जाए इधर थान एकदम सुंदर सुगनि तो आइस ते उठी जा पिछले निगा आइस ते खिली था तंदे अचानक पूरा आइस भांगी ना दुइजन दुइसले पानी दे घुसिएसिना को ऐसे चुनरि दुइजन दुइसले मुरि जेसिना को ऐसे मानु बचाव पर्नै ना को ऐसे इधर एकजन ला बॉडी दुइसले थान बा रिकवर कुलिसिलो एकजन ला बॉडी दुइसले नापा हुइ जेसिना को ऐसे दुइता पिसि हुशार गुले गाने स्पेशली ठंडा जगह दे जा तंदे इनिगा आइस लगा पड़े उठी एसुले पिसि हुशार गुले थेगुले गाने चनाइ दिएसे इंडिया लगा फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चुंदुरिसली तोर गुवाहाटी ब्रा हावड़ा जैसे इतु चुंदुरिसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रा सैटरडे दिन दे लॉन्च करिसे इनॉग्रेट करिसे इतु ट्रेन दुइसले इनका फर्स्ट ट्रिप मारा तंदे तदे मानुखन बा रास्ता दे इतु ग्लास भांगाइ दिसे कोइना खबर जनि पाइसे इतु लगा बि पिसि फोटो भिडियो हनु भाइरल लिते गेसे इतु एकला इतु ट्रेन दे कुनखन बेराय थैसे इतु ट्रेन दे पिसि मानुखन बाइनगा लिटर गोडियाला लेत्रा जपरा मोइलान फेलाइ देला बि महान खबर जनि पाइसे इंडिया दे इतु ट्रेन दुइसले एकता बिसि फास्ट ट्रेन असिना कोइसे चुंदुरिसले महान गुवाहाटी ब्रा कोलकाता पुइला एक दिन इनका लागि थाका इता दुइसले तो फ्यू आवर्स ते पुंचिउ पारि आसनेगा कोइसे एकता चनाइ दिएसे इंडिया लगा इंटेलिजेंस एजेंसीज खनबा वार्न क्रेसी तुबा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट को आतंदे खालिस्तानी ग्रुप्स खनबा नुली बांग्लादेश बेस्ड टेरर ग्रुप्स खनबा इतु अटैक क्रुबो निशना सुना चुंदुरे थानबा पंजाब ला गैंगस्टर्स खनगी यूज करना इतु अटैक तु क्रुबो निशना सुना को ऐसे चुंदुरे क्रॉस दिल्ली डेटा सिक्योरिटी भी बिशी टाइट को दिशना को ऐसे और इतुला पोडे मॉक ड्रिल्स खन भी क्राउडेड लोकेशंस खन दे लाइक रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशंस खन दे लुई थगे सनिगा को ऐसे US President Donald Trump ra Iran laga pore attack na kora pichide tia Iran laga protesters khan ba Donald Trump ke thokai disini ga koina tagi accuse krese taibra mohan ke buddu banai disini ga koina chillai thagese idrishli US President Donald Trump ba kui daise apne bhui na khabi apne na government laga against apne protest krade mohan satte khara suna chundure Iran laga manohan ge ga kui tha pichide ite taibra idu Iran laga government la pore attack na kora de ite protesters khan ba Donald Trump ke ekdam khushi na pa laga janai di thagese idu Iran laga leader Khamenei bra duisle
কৈ আছে কি ইৰান দে কোনবা ইনিকা প্ৰটেষ্ট কৰে কোনবা ইনিকা ৰায়ট ইনষ্টিগেট কৰে এটো মানন দিছিলে তাহান নাছাৰব কমৰ ভাঙাই দিব না কোন কৈ আছে ইনডাইৰেক্টলি কৈছিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্প কে কোন কৈ আছে কি আনিছিলে খামেনে ব্ৰা কুইন আছে ইৰান দে যোন প্ৰটেষ্ট হৈছে এটো দিছিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্প ইনষ্টিগেট কৰিছিল না এটো ডনাল্ড ট্ৰাম্প দিছিলে ক্ৰিমিনাল আছে না তা কৈ দিছিলে যোনৰি ইৰান দে কিমান মানুহ মৰিছে প্ৰটেষ্টাৰ্ছ কানটো সব দিছিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্প লা গলতি আছে নেগা বি কৈ দিছে এটো ডনাল্ড ট্ৰাম্প লগা কমৰ ভাঙাই দিব নেগা ইনডাইৰেক্টলি কৈ থালা দেখি আছে যোনৰি ডনাল্ড ট্ৰাম্প লা সাইড পৰা দিছিলে কৈ আছে কি ইৰান দে নতুন লিডাৰশ্বিপ আহিলে টাইম হৈছে না তাহান লগা পুৰণা লিডাৰ এটো সুপ্ৰিম লিডাৰ আলী খামেনে ৰিজিম দিছিলে খতম কৰিলে টাইম পুঞ্চিছি না কোন কৈ আছে এটো ইৰান দিছিলে পুৰা ধুনিয়া দে সবচে ওয়ার্স্ট জায়গা আছে কৈ আছে মানুহন বা থাকিবলৈ কাৰণে US based human rights activist news agency la hisabte Iran de itobar protest hwatane manu mora duisile itu 3000 par hoishina konu ko ase internet bon hoi tharne than du janu parnai na ko ase holbi tia than bra chundu report ground ba pai ase du hisabte jesile 3400 apode inika manuhon morise gona itu verified deaths laga possibility than ba dikhi ase niga ko ase UK खनबा रिपोर्ट कोला हिसाबते जैसे बोले ईरान दी तोर प्रोटेस्टर्स कन के क्रैश करले गाने ताना गवर्नमेंट एजेंसीज खनबा टॉक्सिक केमिकल्स खन तक यूज कृष्णा को ऐसे चुंद्रे मानु प्रोटेस्टर्स खन दुइले इतुबा भी बिशी मुरिसिनेगा कोइना कुइ थागि আছে এটা US প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প রা দুইছিলে তাইব্রা ইরান লাগা পড়ে স্ট্রাইক না করা দুইছিলে তাইব্রা কয় আছে কি কোন ভাবি তাকে কনভিন্স কর নাই তাই নিজুর বা তাকে কনভিন্স করিছিনা কয় আছে এদুইছিলে না খবর দেইছে কি আরব কান্ট্রিজ খান বা ইসরায়েল বা তাকে কনভিন্স করিছিনা ইরান দে অ্যাটাক না করবি তাকে একটা চান্স দিবি না এদু তাইব্রা কয় আছে তাই নিজুর বা তাই নিজুই কনভিন্স করিছি কয় আছে এদু কি রা মেজর রোল প্লে করিছিলে ইরান বা 800 নিশা মানুকে মরাই দিব হ্যাং করব ইনা ঠা লাগা ইরান বা ইতু তান বা ক্যান্সেল করিয়া ইতু বেশি ডাঙৰ ইম্প্যাক্ট তালা পড়া নিছিনা কোয়েশ্চন বা তাইব্রা ইরান লা পড়ে অ্যাটাক করা নাইগা কোয়েছে Greenland laga podishile US President Donald Trump ra koya ase ki Greenland dishile US khan ba thana national security karne lagi ase na edu than tu ki hulbi lagi na kun koya ase chundu ane US khan ba neto lodi ta kotha kuri ase na kun koya ase edu tarba dishile koya ase ki juri Greenland dishile US la hona gishile thana national security re etu ekta bishi dangor chanda hobo na edu ekla nohina thana golden dome laga ane ar dusra kam khan karne bi than karne beshi important ase koya ase Greenland dishile US laga hobo laga এদুরে ডনাল্ড ট্রাম্প এনেকা বারবার ধমকি দিয়া পিছলে ডেনমার্ক দিছিলে পাবলিক খানব্রা গ্রিনল্যান্ড দিছিলে না ছবলে কারণে প্রটেস্ট শুরু করিছিনা অনুকো আছে তুইছিলে কোন ভাবি গ্রিনল্যান্ড দিছিলে তাহান লোবরা লোব না পারবো না কোনা প্রটেস্ট বেশি শুরু করিছিনা কো আছে এটা ডনাল্ড ট্রাম্প লা সাইড প্রা দিছিলে এনেকা কান্ট্রিজ খান কোন খান দিছিলে গ্রিনল্যান্ড দিছিলে ইউএস প্রা এনেকা লোবলে না ক্রু লাই গইনা এনেকা অপোজ করে আছে এনেকা 8টা কান্ট্রিজ লা পড়ে 10% তারিফ অ্যানাউন্স করিছিনা কো আছে আর ওয়ার্নিং দিয়ে আছে কি জুন 1 ব্রা ইটো 25% তাক উঠাই দিব না এটা কি কান্ট্রিজ খান লা পড়ে গিয়েছিলে ডেনমার্ক নরওয়ে সুইডেন ফ্রান্স জার্মানি ইউকে আর নেদারল্যান্ডস আর ফিনল্যান্ড গনি কো আছে কোন খান ব্রা এই ইউএস প্রা গ্রিনল্যান্ড টেক ওভার করবা দিছিলে অপোজ কৰি থাকি আছে এটো ডনাল্ড ট্রাম্প দিছিলে কই দি আছে এটো ডিল দে হানা গিছিলে থান জুন 1 বাদু এটো 25% করু ইনা কোন কো আছে এটা ইউ লা সাইড প্রা বি ইউএস খান ব্রাইনিগা গ্রিনল্যান্ড লাগা ইস্যু লইনা কুমা কান্ট্রিজ খান আপরে 8টা কান্ট্রিজ লা পরে 10% তারিফ লাগাই দিয়া নে তাহান চুন্দু ইউএস লো দে একটা ডিল তাহান ব্রা সাইন করো থাইছে ট্রেড ডিল এটো দিছিলে থাম এটা রখাই দিছিনা কোন কো আছে ডনাল্ড ট্রাম্প আইনিগা তাহান তারিফ লাগাইন থাইছিলে তাহান বাই তো ডিল দিছিলে করু না পারো না এটা ইউএস খান ব্রা ইনিগা 10% তারিফ 8টা কান্ট্রিজ খান আপরে লাগাই দিয়া দে এটো কান্ট্রিজ খান লিডার্স খান বা ইউরোপিয়ান লিডার্স খান বা কি কয় আছে বলে ফ্রান্স রা প্রেসিডেন্ট বা দিছিলে কয় আছে কিনিগা ধমকি বাজি দিছিলে মহান আপরে না চলিব না ব্রিটেন লা পিএম রা বি কই দি আছে এটো বেশি রং আছে এটো একদম গলত আছে না কোন কয় আছে সুইডেন লা প্রাইম মিনিস্টার বা দিছিলে তাহান দিছিলে নিগা নিজর লাগা পড়ে ব্ল্যাকমেল দিছিলে করব না দিও না কোন কয় আছে এটো সব কান্ট্রিজ খান বা ডনাল্ড ট্রাম্প লাগাই দু চুন ডিসিশন আছে এটো একদম রং আছে নিগা কয় আছে Nobel Peace Prize winner Maria Corina Machado talaga Nobel Peace Prize medal US President Donald Trump ke di dia bishide Norwegian Nobel Committee kun khan bai du medal khan di thake tan ba koy ase ki tahan lagai du medal duishile yai tu laga certificate kubi yai tu la prize money kubi etu kun jitisi tu manura manuge free de diule manuge give away sabte diule manuge bikaule donate kule tu tahan la khushi ase iniga koina koy ase Congress MP Shashi Tharoor ba duisile etu jundu Venezuela la Peace Prize winner ba talaga medal Donald Trump ke di dishe eture Maria duisile tai nijur la komjuri duisile tai bra confess krise tai nijur ba mani shinega kuina koyase Indonesia laga ekta chutu plane ATR 42500 aircraft kuina 11 manu bukhina jai tha ekta jaga dusa jaga edu Makassar ko laga jaga de missing hui jisina un ko ase Saturday laga din di tu missing hui ja ita Sunday la din di tu la search operation lo atande itula wreckage chiturishli tu bhangi jainen ga paise gonu ko ase chunduri tu pahar de hit ko laga jani pa ase holibi tu manu khan duisle jinda asna morishi tu la duisle khobrai ule baki ase
আজিলা লাষ্ট কোড দিছিলে এইটো একটা মিস্ট্রি লা পড়ে চুন্দুরিছিলে সাইন্টিস্ট খান বা বুঝো না পারা হুজিছিনা কোন কই আছে এদুরিছিলে আর্থ লাগা সবসে ডিপেস্ট পয়েন্ট চুন্দুরিছিলে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ কোন জানি থেকে চুন্দুরিছিলে প্যাসিফিক ওশন দে আছে তাদে ইনিগা সাইন্টিস্ট খান কই আছে কি এভরি টাইম নেগা আর্থকুইক হওয়াতন্দে প্লেটস খান হিলাতন্দে পানি বেশি মেন্টাল দে আর্থ লাগা ভিতরে যাই না কই আছে ইতু পয়েন্ট লাগা ট্রু হলিবি ইতুরি শুলে পিছিরে আর্থ প্রাইনিগা ভলকানিক এরাপশন উলাতন্দে ইতু পানি তো ভার উলাই থিনা কই আছে হলি থানবা স্টাডি করা না পাইছি কই আছে কি ইতু মেন্টাল তে কিমান পানি ইতু ছান্দারে কিমান পানি যাই আর পিছিরে ভলকানো হইনা পানি কিমান ভার উলাই ইতুরে বেশি ডিফারেন্স পাইছি না কই আছে পানি বেশি খাই দে হলি পানি কুমতি উলাই না কোন কই আছে তুই পানি কুদি যায় ইতুলা থান ইতে তাক বুঝো না পারনাস নেগা কই আছে ইদুর মালাই কোড খতম করে আছে লাস্ট সেকশন সবকে বেশি খুশি জানাই দিয়েছে মই নেক্সট উনতুন আপডেট লদেরো লক করিব